हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग सो आज गोटे फ्रेश धमाकेदार चैप्टर को स्वागत करुच्ची देखु प्रिया ए गाधे पाधे सारी आसिकी फ्रेश हो सारे कौन कर देखु तो बापरे बहुत शीत आज लगुच गाँव में प्रबल शीत आपने जानते केमती शीत होवे कि जना पड़ू ना तो चलते देखिए बाकी सब किए कौन कर चुई कौन कर देखा चलतु चुई आमर ये अच्छा ये चुई आसीगले चुई सका उठिक पूरा मंकी कैप पिंधिकी बाहर की रेडी हो बुलायापाई आइल 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 मो कद जमा आसुनी रात सारा काली आसु ना देखिए आज आस कि ना ये आइला देखु काली जमा आसु ना देखिकी कांदुला आज आसिकी केमी अनई टुंग भाया केमती अनई देखिले आ गोटे आसला ये शोई आराम निद भांगीगला ताकू केमती अनई पूरा कटास भाया माडी बसला से फोन को छाड़ू फोन को माटी बही देखिए बोली निज मुह देखिए बोली फोन को माटी बसुच काली केमती कांदुलु केमती कांदुलु काली केमती कांदुलु आज केमती हो देख धरी पका हल्ले हल्ले पकाउची फोन को सकालू सकालू भजा कोबी कटा आरंभ हो गलानी अटा चकटे रुटी हम टेक 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 नहीं है आसे आसे ले बोलो ये कौन एमती कर गोड़ कहीं आड़ू कहलु चा पीबी कहलु चा चा कहलु गुरुंडी गुरुंडी कुआड़े गलानी गुरुंडी गुरुंडी कुआड़े जाई गलानी ले यार यार चाली बोली कौन हो गुरुंडी गुरुंडी जाऊँ अट्टा डब्बा पड़ गलो डब्बा पड़ा डब्बा धइला धइला डब्बा धइला डब्बा धइला डब्बा धरियो सब पड़ियो से वो रुटी तैयारी करिवो डब्बा दे रे हटिलानु ए रुटी जाके दियो रुटी करिवो रुटी दली की अट्टा दली की रुटी करिवो ये कौन हो जी कौन कर जी नली ए गड़ीगला डब्बा गड़ीगला आसो 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 खेलता दुकान परोटा भजा चल तू करो से कर तू आती ना से कर भजा कर ए भजा कर आती जल्दी जल्दी परोटा भजा कर दे खाइला भूख लागले तू बस किधर बस कर तो पिठारी अपने हाथ में चल दे मामा के हाथ से चले हाथ में देखु मोर भी कम सब सरीगला घरे आज तो आम फेस्टिवल अच्छी बहुत सारा कम आज के टाइम भी नहीं तथापि मु टाइम बाहर कर वीडियो करी आपण मान फेस्टिवल विषय सब देखी तो फ्रेंड्स देखो आमर पूजा भी आरंभ हो जाए सज बसुची चक पाखे पूजा चलती नना आसछंती आज कुराल पंचमी तो आज होम करा जाए काली होम हम काली देखिए
लक्ष्मी नारायणाय अभयचरणानि दजगरे साचन्दन ध्यान पुष्पं समर्पयामि समर्पयते लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଛୋଟିଆ ଭାଟିଟେ ଯେଉଁଟାକି ଏଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୀପ ସରା ଧୂପସରା ଏମିତି ସବୁ ତିଆରି କରିକି ପୋଡ଼ାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବି ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ପିଠା ହବ ବୋଲି କେତେ ବିରି ଚାଉଳ ପାଣିରେ ପଡ଼ିକି ବତୁରା ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ବଟା ହବ ସବୁ ଦିଗ ନେଲାଣି ସେ ଟେକି ପାରୁନି ଟେକ୍ ଟେକ୍ ଉଠା ପ୍ରିୟା ପ୍ରିୟା ବିରି ଚାଉଳ ବାଟିବେ ଟେକି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଦେଖ ଟେକି 2 ଜଣ ଲାଗିକି ଟେକୁଛନ୍ତି 2 ଜଣ ଲାଗିକି ଟେକୁଛନ୍ତି ଗୋଟାଏ ମାନେ ଗୋଟାଏ ଡେକିଛି ବି ଟେକି ପାରୁନାହିଁ ଦେଖ କେମିତି ବାଟି ବସିକି ଏଠି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ସବୁ ବଟା ହବ ବିରି ଚାଉଳ ଆଜ୍ଞା। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ସରିଗଲା ବଟା ହବ ଢାଳେ ଢାଳି ଦେ ବଡ଼ ବୋଉ ଆଇଛି ତୋରାଣୀ କୁଣ୍ଡା ନବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବଡ଼ ବୋଉ ଆସିଛନ୍ତି ତୋରାଣୀ କୁଣ୍ଡରୁ ତୋରାଣୀ ନେବେ ଗାଈ ପାଇଁ ସବୁ ସେ କୁଣ୍ଡରେ ରଖାଯାଏ ସେ ସେଇଠୁ ଆସି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ବଡ଼ ବୋଉ କେଇଟା ଗାଈ ଆଉ ଅଛି ତମର ହଁ ଆଉ ରଖିନ ଗାଈ ଆକୁ ନେଇ କାହାକୁ ଦଉଛ ସେ ଯୋଡ଼ାଏ ଗାଈ ବାଛୁଣି ମତେ ନାକ ଦେବ ପଚାରିଲୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ରାତି 7টাରେ ଗାଧାଏ ଆଙ୍କ ଭିଡିଓ ଛାଡିଲା ନା ପୁରା ଭାଇରାଲ ହେଇଯିବ ଅଧିକା ସୁଟିଂ କରିଦିଆ ବଡ ବୋଉ। ଆଉ ମେଣ୍ଢା ସେ ମେଣ୍ଢା ଖଣ୍ଡା ଖଣ୍ଡା ଛାଡ଼େ ତାହେଲେ ସେଇ 2ଟା ଗାଈ ହେଇ ଏବେ ଗଲେ ତାଙ୍କ ବାରିକି 2 କୁଣ୍ଡୁ ଘାସ କାଟିକି ଆଣିଲି ଖୋଇବି ପେଇବି ଦୁଇବି ସେଠୁ ଗାଧେଇବି ବଡ଼ ବୋଉ ଏବେ ନେଇକି ଚାଲିଲେ ଗାଈକି ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ଆଉଥରେ ଆସିବି ହଁ ଆଉ ଥରେ ଆସିବ ଆଜି ପୁଳାଏ ବାହାରିବ ଆଜି ପିଠାପଣା ହବ ବୋଲି ଆଜି ପୁରା ଆଜି ବହୁତ ବାହାରିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ପଡ଼ିଶା ଘର ଭାଉଜ ଘର ଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସିବା ଦେଖିବା ଭାଉଜ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ। ଏଇଠି ଆମର ସାନ ଭାଉଜ ଜଣେ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛ ଇଏ ଆମ ଝିଆରୀ ପୂଜା ତ ଭଲ ନା କ'ଣ ମଧୁସ୍ମିତା ମୁଦୁଲି हाय कहते हाय फ्रेंड्स केमती अच्छो को क्लास है तोर षष्ठ अष्टम रे पढ़िलानी से कौन खाच ए बड़ बो एठी आसी भी कलेक्शन करछनी बड़ बोर काम सब जगह पूरा साई रे बुले की सबठु कलेक्शन करबे तोराणी पानी कुंड कलेक्शन करिवे तो माउसी को पई गोटे निश्चित भाबे लाइक और कमेंट और शेयर कर देबे प्लीज सब्सक्राइब कर देबे माउसी पे हां जा आउ गोटे भाउज हमर बड़ भाउज बसिकी संध्या पाई की पूरा प्रिपरेशन हो गलानी संध्या धूप देबे दीप देरे घी तुलावती पूरा रेडी कर सारलेनी हां फ्रेंड्स देखंतु आ गोटे भाउज हमर बसी चाहा करूछंती आ क्षीर चाहा ना अमूल चाहा जो ये क्षीर चाहा करछो बड़ बो ये शोइछंती हमर बड़ बो देह केमती अछि भलो अछि आखि खराब बा आखि कोन होइछि आखि मोतिया में धोइतला ऑपरेशन कली ओहो आ समतकर भलो ला मोर भलो ला नै आ लाइट की अनै पान नथियो नाही बा मो औषधटा पकेल तो सोइछि पकेछि ऑपरेशन करथलो हां पठैले एठी की भुवनेश्वर पुनी के कटक रे जाई देखै के आनी छि फोन दाउची देखा करिया को मेडिसिन पकई सोइछंती आ पकेली तो सोई के पकेले से भेदिगो हां हां हो हो रेस्ट नियो लक्ष्मी नारायण को पूजा अनुष्ठित होची भीतर पूजा अर्चना काम चलछि तो चलो तो देखिबा भीतर केमती हो से कुड़ी होबा ठाकुर पर्व केमती होइछंती आम प्रत्येक वर्ष ये भाव में पर्व पालन करा जाए आउ आम इष्टदेव लक्ष्मी नारायण पूजा अर्चना करा जाए।
सुरतन त्वमि पोत्रामि रक्षमां चरमंचल व्रतन दीक्षा प्रोति दीक्षा प्रोति दक्षिणा दक्षिणा शरतमा प्रोति शरतया सत्यम आप्यते ओम स्वस्तिर पुण्याङ्ग एवमस्तु विज्ञापयम चताम ब्राह्मणभ्य शुभं भवन्तु राज्यप्रदानं शान्तिर्भवतु। निराश्रयमा जगदीश रक्ष निराश्रयमा जगदीश रक्ष ओम कांत्या कांचन सनिभामि मगे ଆଉ ଇଏ କରି କ'ଣ କହିଲୁ ଚେନି ଇଆଡ଼େ କରି ରଖିଦେବୁ ତା ଦେହରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା ଆଉ କ'ଣ ନା ବେସନ କରିବି ବାପାଙ୍କୁ କହୁନ ବୁନ୍ଦିଆ କରିବ ବୁନ୍ଦିଆ କରିବ ବୁନ୍ଦିଆ ହଁ ହଁ ଆଉ ଦବ ଦିଟା ହଁ ଭୋଗ ଭୋଗ କାଲି ହବ ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା ହଁ ହଁ ଆଉ ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ଏଣ୍ଡୁରି ଆଉ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଛଣା ପିଠା ସବୁ ହବ ଖେଚେଡ଼ି ଖେଚେଡ଼ି କ୍ଷୀରି ତରକାରୀ ପିଠା ଚକୁଳି ପିଠା ସବୁ କାଲି ବଡ଼ ବୋଉ ଆସିବ ଖାଇବାକୁ ହେଲା କାଲି ଆଉ ଘରେ ରୋଷେଇ ହବନି ଏଇଠି ଆସି ଖାଇବ ପଳେଇ ଆସିବ ଆଉ ଇଏ ଛୁଇଁ ବି ଆସିବ ତୁ ଖାଇବୁ ଇଏ ଆମର ବେସନ ବେସନ ବୁନ୍ଦିଆ ଛଣା ହବ ଖାଇବୁ ଟି ହଁ ତୁ ବାପରେ କଣ କମା ଆସିବ କାଲି ହଁ କେଲା କହୁଛି ଆମର ଧନି ପାଣି କେନ କରୁଛ କେଲା କହୁଛି ଆରେ କାଟିବାକୁ କଣ ଦିଅ ଧୀରେ ହଉନି ଦେଖନ୍ତୁ ବାପା ଏଠି ବୁନ୍ଦି ଛାଣିବେ ବୋଲି ପୁରା ବେସନ ଗୋଳା ରେଡ଼ି କରିସାରିଲେଣି ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ କ'ଣ ପକେଇଲ ଖାଲି ବେସନ ଇଏ ଖାଲି ବେସନ ହଁ ବୁନ୍ଦି ଛଣା ହେବ ତାପରେ କଲର୍ ଫଲର୍ ଦେଇକି ନାଲି ହେବ ନାଲିଆ ହଳଦିଆ ବୁନ୍ଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଦେଖିବାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଉ ଏଇକା ବସିକି ସବୁ ବୁନ୍ଦି ଛାଣି ପକେଇଲାଣି କେତେ ବୁନ୍ଦି ବନେଇ ସାରିଲାଣି ଆଉ ଦୁଇଟା ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋପା ମା ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରା ଓଢ଼ଣି ଦେଇ ନାଲିଆ ନେଳିଆ ହଳଦିଆ କୁରକୁରି ଖାଉଛି ବସ ସେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଦେ ଏକୁଟିଆ ଏକୁଟିଆ ଖାଇବୁ ସେଟା ବିକଳ ମାଗୁଛି ପିଲାଟା ଭଙ୍ଗାଟା ଭଙ୍ଗାଟା ଦେ ଭଲଟା ଦେ ତାକୁ ଭଲଟା ଦେ ହଁ ଭଲଟା ଦେ ତାକୁ ଭଙ୍ଗାଟା ଦେଇ ଦଉଛି ତ ଗୋଟେ ଭଲଟା ଦେ तो फ्रेंड्स देखंतु एबे बुंदी ऑलमोस्ट तैयारी हो गलानी सिरा पड़की केमती घंटा होची केते सुंदर हेजी देखंतु बुंदी सिरा पड़की पूरा घंटा चलची आ किछि समय पर पूरा रेडी हे जिवो हम गुंडुरी टीम पूरा तो ना कोन कहि देलु की मुदुली कौन सुधानाथ सूर्यकांत मुदुली से कहनु ता ना सूर्यकांत मुदुली तो ना कौन कह सुश्री संगीता मुदुली आ तो ना कौन कह तो ना कही दे तो ना कौन कही दे तू खाई साइलुनु तो पेंट खसी जाऊँगी पेंट रे सूता बांधिक आइलुनु कि पेंट आनी तार पेंट खसी जाऊँ कहाए हाथ ले देखो हाय दी जन जाक कह हाय केमिति अछंती हम गुंडुरी टीम की देखो पूरा बिंदास सब तू खाई साइलुनु
କ'ଣ ଖାଇଲୁ କହ? ଖାଇନି ଖାଇନୁ? ମାମା କିଛି ଖୁଆଇ ଦେଇନି? ତୁ ଜୁଲୁ କ'ଣ ଖାଇଲୁ? ଭାତ ଡାଲମା ଖଟା କ୍ଷୀରି। ତାର ଦେଖ ଚୂଳ କେମିତି ହେଇଛି, କୁକୁଡ଼ା ଚୂଳ ଦେଖ, କୁକୁଡ଼ା ଚୂଳ କୁକୁଡ଼ା ଚୂଳ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଏମିତି ମଜା କରିବା, ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ନେବା। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିଲେ ତ ଆଜିର ଦିନଟି କେତେ ମସ୍ତି ହେଲା। ତ ଆଜି ଆମର ପୂଜା ହେଲା, ଆଉ କେତେ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ତିଆରି ହେଲା, ଆଉ ସବୁଠୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା ଆମ ଗୁଣ୍ଡୁରି ବଚ୍ଚାମାନଙ୍କ ସହିତ ମଜାମସ୍ତିଟା। ତ ଏମିତି ମଜା କରିବା, ଏମିତି ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା। ତ ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ସହଯୋଗ ଦରକାର। ତ ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ଏତିକିରେ ରହୁଛି। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।